जाइए से हे पर्যন্ত তার টিকার দিকে শুনে যায় হে প্রভু বিলম্ব না করে কিছু ঘটনা ঘটে না তো এই হে জগন্নাথ সেମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଫେରେଇ ଆଣ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଫେରେଇ ଆଣ ଏତିକି ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିନତି କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଝିଅର ଯେମିତି କିଛି କ୍ଷତି ନ ହୁଏ उन्हीं जी अरे तो इन्हें दिखा दो उन्हीं जी अरे पूजा कहीं अरे तू ये कहाँ से लो वो पूजा कहीं अरे कोहा देखो वो पूजा कहीं बुझाओ कोहा बुझाओ आसी बोली माने तू कौन है दी पागल कुटे कहूचु अरे को मो पूजा कहीं अरे कोहा देखो एमिति पागल होई कोन कहूचु मो पूजा कहीं कहो से मारे हम पूजा को मारी न देखो सगर को वो पूछा को तुम बेटा रे देखो तुमको तो चलने को ना पड़े तुम्हारे चलने को ना पड़े तुम भाई फोड़े पीछड़ को बहुत कुछ सोचे सोरी मोची पूजा तो तेरे को तो छड़ी चलने को ना अरे देखो तुम कहाँ को चाहिए मुझसे भी कहाँ को चाहिए कि मुझे बापा बोले लगी हो नहीं मुझे वो पूजा बापा पड़ी वो तो जियो बापा कुछ बापा पड़ी वो पूजा देखो बापा देखो
ଫୁଡ୍ ବସ୍ ବି ହଉଛି ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ହବନି ବାବା କଥା କୁହ ବାବା କହିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ଜଣେ କହିପାରିବେ ମୋର ଏ କାହାଣୀ ମୋ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଆମମାନେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୋ ଘରେ ଉଠେଇ ନେଇ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ଦୁଃଖରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଚୁପ ହେଇଗଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଆଜି ଅନାଥ ହେଇଗଲି ବାବା ମୁଁ ଆଜି ଅନାଥ ହେଇଗଲି। କାହାକୁ କହିବି ଏମିତି କାହାଣୀ ତୁ କାହାକୁ କହିବି? ଏ ପରା ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ଏ କଳି ଯୁଗର ନୂଆ କାହାଣୀ। ବିଧାତାର